केबेंनाय बदल एबा कचाम हापांनि आचुक थायाव आचुकलांनाय बदल ओंखा लुकुरंनो बिग्रा खालामनाय मेसिन हनै ककशिलचावै उदयपुर माताबारि विधानसभा केन्द्र बाय खबजाक आमचायाव बीजेपी बदलनि बखाक्तै संसदजाक लुकुथुम पान्दाव कगलामना रखा कचाम मंत्री अक्रा एबा एमपी बिप्लब कुमार देव हिमबतो खलाइमानि यागुलो संसदजाका लुकुकुथुम पान्दा जरा कलक रमै कचाम हापां हास्ते हापुंनि आचुक थायाव आचुकैबो हास्ते हामकुरानि सामुं खलाइथानि खायचरजाक नुकजाखा नि साका फिया जरा किसावनो हास्ते तै लुकु हामकुरानि बागै दाल बिदाल सामुं बोतांनि बिसिंदै हास्ते हामकुरानि बागै बीजेपी हापां सामुं दाङै तंमानि न बलायै कगलाम नारखा पान्दाव कचाम मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देव गोदाल हापांनि जराव हापांगो खबजाक तै कुबुनि दालुगै 5 लक्षनि से फानो गोबां लुकुरकनो सेबकनि सेब याफारजाकमानि कगरकनो बखुरसाका रांजाकनि इमां फुनुगै हास्तेनि लुकुरकनो थकायै बिग्रा सुनामिया बीजेपी हापां हनि बसाका केबेंनाय बदलनि फासिं यासि सुरै तै दाल बिदाल मुंनावै लुकुरकनि याकनि चान्दाबो नाहारिया हास्ते हापां हनि बसाका केबेंनाय बदलनि बखा यासि सुरै आबनो कारिबो सालनि पहर कायसातै कायसा बदलनो ककशिलचा फानो हरनि मोनागो थांसा कथालायजाक हनि बसाका केबेंनाय बदलनि बखाक मन्त्री बख्र नरेन्द्र मोदीनि दागि मुंबाय तै बिनि साक थारमु बायनो भारत हाकतनि जुदा जुदा हास्ते पे बाक्सा हास्तेनि हामक्राइबो अंगै दङ हनि बसाका कचाम मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देव पान्दाव माताबारि विधानसभा केन्द्रनि एमएलए बिप्लब कुमार घोष गुमति हांकरनि हांकरफा अभिषेक देव रयनो खबै कुबुनि आदंरबो मानजाखा আমরা বলেছিলাম ভিশন ডকুমেন্টসে ঘরে ঘরে রোজগার দেব দিয়েছি এই পর্যন্ত প্রায় 5 লাখ লোকের ত্রিপুরাতে রোজগার সৃজন হয়েছে 5 লাখ লোকের এক দুই লোক নয় ভারতীয় জনতা পার্টি বলেছে ভিশন ডকুমেন্টসে যে 2000 টাকা করে ভাতা দেব 4 লাখ ভাতাদারিকে ভারতীয় জনতা পার্টি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কমিউনিস্টের মতো আন্দোলন করতে পারে आज কমিউনিস্টের কাছে এমন দেউলে হয়ে গেছে কমিউনিস্ট না নেতা আছে না নীতি আছে না নিয়ম আছে না ব্যবস্থা আছে ছেলে মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি আজকের দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে মূল যে বিরোধী শক্তিগুলি আছে আজ শুধু ত্রিপুরা রাজ্য নয় পুরো দুনিয়ার মধ্যে কমিউনিস্টের অস্তিত্ব নেই কমিউনিস্ট তো সারেআম বলে তারা কিসের পার্টি দিন মজুরের পার্টি কৃষকের পার্টি গরিবের পার্টি মজদুরের পার্টি যে সর্বোচ্চ নেতা হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন লাস্ট যে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিরোধী দলের নেতা ওনাকে মজদুরি করতে কেউ দেখেছে মানুষকে গরিব বানানোর যন্ত্র যদি কার কাছে আছে শুধু কমিউনিস্ট পার্টির কাছে আছে মোদি হি ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে আর কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট তাদের কাছে নিজের ভবিষ্যৎ নেই এই ত্রিপুরার মানুষের ভবিষ্যৎ কি নির্মাণ করবে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ কি দিবে ভবিষ্যৎ আছে তো ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে আছে নরেন্দ্র মোদীর কাছে আছে জেপি নাড্ডাজির কাছে আছে অমিত ভাই শাহজির কাছে আছে আর সর্বোপরি আমাদের অন্তিম কার্যকর্তা পৃষ্ঠা প্রমুখের কাছে আছে पान्दाव गोबां लुकुरकनो कुथुमानि नुकजाखा आबोबाय हास्ते हापांनि बखाक लुकुरक खाफुरै तंमानि मारि नुकजाखा बिउरो रिपोर्ट खुम्पै।